Pozdrav iz naših plastenika ponovo. Kao što napomenuh, u prošlom videu krenuli su zaperci. Sada ponovo kidamo zaperke i evo prilike da vam pokažemo kako smo vezivali manilom. Znači sada je već vreme, porasle su dovoljno stabiljke da mogu polako da idu uz manilu i lepo se razvijaju. Završili smo vezivanje paradajza, paprike i krastavaca, navodnjavali smo, a sada slijedi i đubrenje i špricanje. Kada se spomene riječ špricanje, odmah se pomisli na špricanje hemijom. Rešio sam da to radimo organskim putem. Ja ću vam sada pokazati jednu recepturu kako da zaštitite svoje povrće od raznih štetočina i raznih oboljenja. Koristit ću nekoliko biljki, a to je kopriva, ruzmarin, lavanda, beli luk i gavez. Svi dobro znamo za moć koprive, a također za ruzmarin i za lavandu to nam je nepoznanica. A kad pogledamo u ruzmarin i u lavandu i kad se bolje zagledamo, nikad nećete naći nikakve štetočine niti bilo kakva oboljenja na tim biljkama. To znači da te biljke u sebi imaju odbrambene mehanizme i taj njihov miris odbija razne štetočine. Zato sam odlučio da koristim te biljke. I opet kažem, ništa bez blendera, uzet ću sve te biljke, izblenderisat ću ih sa vodom, sipat ću u bure i na kraju ostavit ćemo 24 sata da odstoji i automatski se može procediti i tretirati povrće. Na internetu, YouTube-u sam viđao da drugi proizvođači organske hrane rade tako što drže to bilje u buretu ili bilo kakvoj drugoj posudi duže od 7 dana, a isto tako primetio sam, kao što ste možda i vi, da oni te biljke samo seckaju nožem ili ih uopšte ne seckaju, već ubacuju kao takve. Na taj način jako teško će se te fitohemikalije iz biljaka osloboditi i zato je možda i treba toliko vremena. Ali kad uradimo blendovanje, mi smo automatski završili ceo taj proces. I ako bismo ostavili duže od 7 dana, onda bi se to pretvorilo samim tim u đubrivo. A ako bismo koristili to odmah nakon 24 časa, tada bi poslužilo da štiti bilje od raznih parazita, insekata i raznih drugih oboljenja. Također, biljka kao i čovjek ima svoj imunološki sistem, gdje na taj način mi ćemo potpomoći bilju da stekne taj imunitet i da se samo bori protiv bolesti. Sve te biljke su alkalne i oni će alkalizovati celu biljku, odnosno svo to povrće. Moj predlog je da se prvo povrće prešprica mešavinom sode, bikarbone i vode. Ja koristim sodu bikarbonu tako što stavim 50 grama sode bikarbone na 10 litara vode ili 25 grama sode bikarbone na 5 litara vode. Sve zavisi koliko vam je posuda za špricanje. Na taj način to bilje će steći alkalnost i odmah ćemo spriječiti to zakišeljenje gdje je to odlično podneblje za razvijanje bolesti na tim biljkama. A nakon toga ide špricanje sa ovim biljem gdje ćemo jednostavno na taj način pospešiti celu tu proceduru. U medicini 1+1 nije jednako 2, nego daje uvek više. I zbog toga sam se ja odlučio da sve te biljke što sam nabrojao, a to su kopriva, ruzmarin, lavanda, beli luk i gavez, oni će dati sinergetski efekt i samim tim bit će uspešnije. Ja bih voleo da i vi pokušate ovu moju recepturu i siguran sam da će vaše povrće biti zdravo i nećete imati potrebu da koristite hemiju kao što to koriste drugi. To vaše povrće
Biće jako ukusno, imat će lep miris i nikada neće moći da se poredi njihovo povrće to tretirano hemijom sa vašim povrćem koje tretirate organskim metodama. Moje ime je Slavko Zec. Ukoliko vam se dopala ova emisija, zapratite tako što ćete subscribe-ovati naš kanal i kliknuti na zvonce. Time ćete potpomoći da naša emisija bude gledanija i da na taj način dospe i do onih ljudi koji ne znaju kako da tretiraju organskim metodama. A mi ćemo kroz ove emisije pokazati kako se to radi. Pozdravljam vas do sljedeće emisije.